Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Presidente Bongbong Marcos Jr. mibisita sa Subo aron masusi ang epekto sa Bagyong Tino. Napo kasakop sa pamilya nga naanod sa baha, gihaya na. 16 ang patay sa Canlaon City nunot sa Bagyong Tino. Ug hamugaway nga evacuation center sa Leyte atong tan-awon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Pagpalabang sa konseho sa dakbayan sa Lapu-Lapu og resolusyon nga nagpaubos sa dakbayan sa state of calamity, nakaani og nagkalain-laing reaksyon. Ang konseho adunay pagpasabot niini. Sulan Merundina sa report. Niadtong Miyerkules, atol sa sesyon sa konseho, giduso ni Lapu-Lapu City Councilor June Alforque, chair sa Committee on Disaster Risk Reduction, ang usa ka resolusyon nga magpaubos sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa state of calamity. Og giaprubahan kini sa konseho. Ang maong kalambuan nakaani og nagkalain-laing reaksyon. May mga nakauyon sa maong lakang apan ubay-ubay usab sa mga netizen ang nakapangutana kay alang nila wala man nahiagom ug halapad nga kadaot ang Lapu-Lapu City itandi sa mga silingan niining mga dakbayan ug lungsod. Gani way ni usa sa Lapu-Lapu City ang nakalas o na missing atol sa pag-igo sa Bagyong Tino sa Subo niadtong Martes sa kadlawon. Matod ni Konsehal Alforque, gihimo niyang basihan sa resolusyon ang rekomendasyon sa Lapu-Lapu City DRRMO. Base sa kasayuran nga nahipo sa DRRMO, nahiagom og kadaot ang Looc National High School, Punta Engaño Elementary School, City Auditorium, City Hall ug ang Abattoir o Ihawan. May mga panimay usab nga nadatugan og mga punuan sa kahoy. Dili man ingon ni ana kadayag ang kadaot nga namugna sa Bagyong Tino sa Lapu-Lapu City apan nakaapekto kini sa panginabuhian sa mga mananagat lakip na sa mga trabahante nga anaa sa pribadong sektor. Gawas ni ini nanginahanglan usab og pondo ang mga barangay nga nihimo og mga preemptive evacuation. Sa data sa DRRMO, niabot sa 31,666 ang mga individual nga gipamutang sa 91 ka mga evacuation centers. Because the barangays cannot utilize their QRF if there is no declaration also. So mag-agad man ang barangay sa declaration sa syudad pod before they can utilize their 30% QRF. Now karon ang mga barangay tungod sa ilang pagpangandam, tungod sa nahitabo nga daghan ang nibakwit, sila pod in taon ang kinahanglan pod nga makagamit og kwarta. Ang council ma'am actually nagkaupos ni nag-isinig pinagluay og mga legal opinion unsa pa mga kuan nga diin atong makita ma'am nga wala say patawag nga base una-una sa mga katawhan, korupsyon. Actually, ang ato agad sang gikuan ma'am nga ang naamang kanang calamity fund nga magawas kinahanglan nga on purpose gud ma'am o kisa gitoy nagkinahanglan gud sa mao nga tabang ma'am. Sa kasamtangan, adunay 54,029,534 pesos nga quick response fund ang Lapu-Lapu City nga wa pa makuhai kay unang higayon pa karong tuiga nga nahiagom og kalamidad ang naasong dakbayan. It doesn't mean to say nga imong hutdon ang kanang 30%. Depende na sa isubmit sa DRR nga plano. There's also a plan nga imo bumbasihan kani siya mo ani siya palitonon. Kay naa pa biya tay December. Kinahanglan pa biya ta mag kanang kuan magbilin. What if atakibaw unsay mahitabo pa. Dugang pagpasabot ni Konsehal Annabeth Quezon, chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga kun mapaubos ang usa ka dakbayan sa state of calamity, mapugnan usab ang mga pagpaburot sa presyo sa mga nagunang palaliton. Gani ubay-ubay na nga mga reklamo ang ilang nadawat, kabahin sa pagsaka sa presyo sa tubig ug mga pagkaon. Gawas ni ini, ang mga upunganon mamahimo usab nga maka-avail sa calamity loan. These are the things nga unta beyond politics mo unta ni atong tan-awon nga we are here kay nagtan-aw mi og unsa may kaayuhan nga atong mahatag sa atong mga upunganon. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Giapod-apod na sa taga-Provincial Health Office ang tambal batok sa sakit nga leptospirosis ngadto sa mga lugar nga gipangbahaan atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino. Kapin sa 10,000 ka mga doxycycline medicine ang nahatod ngadto sa Compostela, Danao, Diluan, Consolacion, Talisay City, Cebu City LGU ug mga empleyado sa Kapitolyo. Giapuran usab ang mga responders sa BFE kay sila maoy nagpahigayon sa search and retrieval operation. Matud ni Dr. Elise Nicole Catalan, ang Provincial Health Consultant nga di kinahanglan magbinantayo ng publiko, ilabi na nga panahon karon sa ting-uwan. Samtang gipahibaw ni Catalan nga mitanyag og mga libreng check-up sa mga biktima sa Bagyong Tino ang mga private hospital. Prevention bitaw for katong leptospirosis kay mo man siya kanang sa taib bitaw sa ilaga. So di man gud na to mahibaw-an na anaamon jud na siya kay labi na massive keto atong flood water. So expect na lang jud ta. Nagpahigayon og aerial assessment ang Cebu City LGU kauban ang Philippine Air Force sa mga bukirang barangay sa Cebu City nga lakip sa naigo ni Bagyong Tino. Tinguha nilang masuta kung asa nga lugar ipahigayon ang road clearing, damage mapping ug pagpanghatag og hinabang. Pinaagi usab niini magiyahan ang LGU rescue team ug mga hintungnang buhatan kung unsa ang mga angay nilang buhaton ug kung asa mapatuman ang ilang responsibilidad. Subay niini gipaubo sa state of calamity ang tibuok syudad. Padayon ang pagpahigayon sa clearing operation sa dakbayan sa Talisay nga grabeng naapektuhan sa Bagyong Tino niadtong November 4. Matud ni Jonathan Tumulak, ang panguho sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority, nga ilang gibalik ang usa ka subdivision aron ipadaplin ang mga kahoy ug mga sakyanan nga nakababag sa agianan. Gitabangan nila pagputol ang punuan ug mga sanga sa kahoy nga midat-ug sa kabalayan. Walay gikatahong naangol dihang natumba ang mga punuan sa kahoy. Giabangan sa mga sakyanan sa Kapitolyo ang City Toda, Aksyon Agad Team ug Engineering Office sa Clearing Operations. May mga lugar na may kuryente na apan nagpadayon ang kawalay supply sa tubig. Magrasyon karon ang City Hall og tubig sa nagkalain-laing mga dapit gamit ang water tanker sa City Hall ug sa BFP Talisay. May libreng check-up alang sa mga Talisaydon nga apektado sa bagyo. Di ba na nga 4,000 ka mga tao ang direktang apektado sa baha. Lakip sa medical check-up, mao ang paghatag og tetanus injection, leptospirosis, prophylaxis ug oral rehydration solution. 16 na ang kumpirmadong patay sa dakbayan sa Kanlaon sa Negros Oriental nunot sa Bagyong Tino. Ani ang report. Sa labing umay report sa Kanlaon LGU as of 8 p.m. kagahapon November 6, 16 na ang reported casualty sa bagyo. Gikonfirmar usab kini sa Negros Oriental Provincial Police Office. Gawa sa patay, aduna pay 11 ka mga individual nga missing. Ang 16 ka konfirmadong patay gikan sa 5 ka barangay sa syudad. Ang labing daghang patay nagikan sa barangay Panubigan nga anaa sa 12 ka mga tao. Naglakip niini ang usa ka pamilya nga namatyan og 3 anyos nga batang babae ug usa ka college student. Gawa sa 12 ka mga patay sa mong barangay, aduna pay unom nga padayong gipangita. Adunay tagduha ka missing sa barangay Malaiba ug Linutangan ug usa-usab sa barangay Mabigo. Saad sa LGU sa mga kabanay sa mga na-missing nga dili sila muundang sa pagpangita kanila. Nagpasalamat usab ang mayor sa kapulisan, kasundaluhan ug sa mga opisyales sa barangay nga mitabang sa pagpangita sa mga missing. Lakip sa gipasalamatan sa LGU ang mga midunol ug ginabang. Sa partial assessment sa Kanlaon LGU, 12 ka barangay sang apektado sa Bagyong Tino. Ang barangay Panubigan mao'y ground zero tungod sa dakong baha. Subay niini, gipailaw na usab sa state of calamity ang tibuok Kanlaon City. Tumong niini ang paspas nga pagpagawa sa Quick Response Fund alang sa dinali ang tabang sa mga apektado. Matod sa lokal nga kagamhanan, tungod sa dakong kadaot, nagkinahanglan sila sa abag sa provincial ug national government. Sa drone video ni Rena Larida, makita ang kalapad sa kadaot nga mugna sa Bagyong Tino. Makita ang mga dagkong bato nga nagbabag sa mga karsada. Matod sa LGU, gikan sa Bulkang Kanlaon ang mga dagkong bato nga gianod sa kusog nga baha. Mibangga kini sa kabalayan ug mga balay patigayon sa barangay Panubigan. Sa pagkakaron, nagpadayon ang clearing operation sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Wala pa mahibalik ang kuryente ug walay internet. Nagrasyon na og tubig ang provincial government pinaagi sa PDRMO.
Sa pangutana kung kinahanglan bang magdeklarar og state of calamity ang probinsya, wala pa. Kulate pa nga itong opisina to atong operation center. Kulate pa og unsa yung kinatibukan. ako si Orchid Salapinco, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tulo ka adlaw human mi kusukuso ang bagyong Tino, personal nga gibisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ground zero sa lungsod sa Liloan. Alan, kumusta ang pagbisita sa Presidente sa Liloan? Medyo nabuhian og paglaom ang mga tao sa ground zero sa lungsod sa Liloan atol sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos og misumbong sila sa ilahang nahiaguman. Alas 12:30 na sa udto miabot sa barangay Kutkot, lungsod sa Liloan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mikanaog siya sa atubangan sa Tiltilan Elementary School di nagatang kaniya ang mga tao. Adunay nagbitbit og karton nga adunay nakasuwat sa ilang pagpangayo og tabang. Gipabuhagay sa mga taong ilang sentimento, ilabi na ang kagutom o kauhaw nga ilang gibati. Muupat na kaadlaw matod pa sila nga wa makadawat og ayuda sanglit sudlunon man ang ilang dapit. Aduna usay mga namatyan og naay miyembro sa ilang pamilya nga gipangita pa human gianod sa baha. Salamat po. Kaya sabi na ninyo si Kong at saka kay Mayor at saka kay Secretary, alam na nila kung saan. Gato usab ang presidente sa evacuation center ug nakikimamat sa mga tinugyanan sa ahensya nga nagatiman sa panginahanglanon sa mga tao. Mibiya usab dayon ang presidente ug wa na magpa-interview sa media. Samtang ipasalig sa DSWD nga maghatag og food pack sa mga nabiktima sa bagyo diin gisugda na nila ang pagpanghatag. In the entire province of Cebu, to include the city of Cebu and Mandaue and Talisay, ang total na augmentation o yung family food packs na nalabas ng DSWD nasa 69,000 na. And ang target natin yan, by tomorrow afternoon, aabot ng 200,000. Alas ako na hinabi ang ato makaigsuonan dito sa lungsod sa Liloan, no? Labi na sa interior portion, nihangyo sila in town kung dunay mga ayuda, ipanghatag, malahusan sila dito, tubig ug pagkaon ang ilang gikinahanglan. Gawas ni Ana Ses, ilahang gipangayo pod, gihangyo nila kinahanglan doon na sila kanibitang malutuan, kay kung doon na sila bugas, wa man sila magamit ng kaldero, doon na sila sudan, di sila makaluto, kaya wa sila kala kanang mga gamit pang luto gyud gikinahanglan nila og mga bisti. Sanglit lang mga bisti giharos giapil sa pagkaanod sa baha atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Mala Hotel kung mahulagway ang evacuation center sa usa ka lungsod sa probinsya sa Leyte. Ano ang istorya sa evacuation site nga okay kayo? Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang mga pictures nga na-post, nakadapit sa pagtagad ug nakapa-heart react sa mga netizens. Dili kini hotel, apan usa di ay ka-evacuation center sa lungsod sa San Miguel, Leyte. Eksena kini atong Lunes sa gabi atol sa paghaguros ni Bagyong Tino. Nganong natukod man kini, matud sa mayor sa lungsod, nagdako siya kaniadto nga ang ilang pamilya mubakwit kun dautan ang panahon. Tuod kay ang lungsod catch basin gyud ug dunay mga flood-prone areas. Bata pa po ako, parati pong basketball court yung pinupuntahan namin, mga multi-purpose building, kasama na po yung paaralan. Kaya po out of this experience, nang naupo na po ako bilang alkalde, meron po tinatawag natin na social justice. Yung hindi po yung basketball court, yung school, traditional na evacuation center. Usa ka 4th class municipality ang lungsod, pag-ura gani na isa ngadto sa 3rd class ug matud sa mayor kun sila lang dili sila ka-afford nga mopatukod maong nagpatabang siya. Ug human na kumpleto ang disaster resilient building, nipuno ang San Miguel LGU ug 1.5 million pesos para maporma ug mapalitan og mga gamit. Nilaanan po kami ng
congressman namin ng 50 million pesos. Ay na-download po yun sa DPWH at kaagad po nila yun ginawa. Nagpagawa ako ng program of work sa municipal engineer namin. I just tell him na hotel-like structure. So yun po yung kinalabasan po niya, napakaganda po. Na-maximize po yung maliit namin na local fund. Gitur kami ni Mayor sa pasilidad nga naka-accommodate ni atong pagbagyong Tino umabot 700 ka mga tao, kumpleto kini sa mga amenities. Ang mga kwarto, double deck, may kutsyon pa. May family rooms usab nga dunay dormitory type ka kwarto para sa dinaghan nga akomodasyon, mabuwag ang kwarto sa lalaki o babay. May couples room pa para sa private moment sa mga magtiayon. Ang ground floor nga hawan nga area mamahimo pang makakomodar og mas dugang mga tao. Ug aron masayon kun puy-an na kini, may kitchen area ug wash area para makapangunay mismo ang mga evacuees. Dako ug hamugaway sab ang CR ug shower room. Bisan ko na naubo sa kalamidad maong ni bakwit ang mga tao, gusto gyud ang LGU nga mahatagan og komportable nga pagpamuyo ug pagpangatog ang mga residente. Mga namugna kining ilang disaster resilient evacuation center. Sa pag-igo sa bagyong Tino, zero casualty ang lungsod. Nakatabang sa gyud kuno ang gihimong evacuation ug pagpangandam. Aminado hinuon ang mayor nga kuwang ra ang usa ka pasilidad maong nagpatabang na sabsiya para makatukod og laing evacuation center sa lain na sab nga barangay. Bisan gamay nga lungsod, kaya ra di ay kiniingon ani nga plano. Mausab kini ang mensahe niya ngadto sa uban nga mga LGUs. Baka po makatulong lang po sa inyo yung evacuation center na ginawa po namin, ay gayahin na po ito natin para po sa mas ikakainam po sa serbisyo natin sa mga mamamayan natin, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Napaka-komportable talaga yung tinirhan po ng mga evacuees. Mind you, hindi na po nila gusto umuwi. At hindi pa nga po kami nagpapa-evacuate, nag-evacuate na po sila. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nangandam na usab ang mga komunidad sa Eastern Visayas sa posibleng epekto sa bagong bagyo nga moigo sa ilang lugar. Pangumustahon ta ang ilang sitwasyon. Live gikan sa Tacloban City, nanukad si Nico Sereno. Nico? Yes, buot masiguro ang mga opisyales o ang mga tao mismo nga andam sila sa posibleng epekto niining bagyong Uwan. Sa coastal barangay sa San Jose, sa lungsod sa Dulag sa lalawigan sa Leyte, maaninaw ang epekto nga gibili ni bagyong Tino. Naguba ang mga payag-payag sa baybayon. Sinoy Juni, nag-uulsab nga naguba ang iyang baroto dihang miigo ang bagyo. Bana-bana niya, mugastong mabot 15,000 pesos ang repair ni ini. Yung malaking alon. May high tide naman ang alon. Hanggang kalsada, takbuhan kami. Saksisib naman ang dito, bagyo. Hindi na pagkatiwalaan. Niatong Lunes, dihang nagdanga-danga pa ang bagyong si Tino, may bakwit na ang mga residente. Ang ilang mga bangka gipang secure na o gigaid gani hangtod sa parte sa highway. Apan halos naabot gihapon kini sa kusog nga bawd sa dagat. Para sa coastal community sama dinhi sa Barangay San Jose, lisod ang pagsugod ug balik taliwa sa ilang nahiaguman. Apan magpadayon ang ilang pakigbisog, labi na gyud dinhi sa kadagatan nga mo na ilang nagsilbing panginabuhian. Karon sa hulga sa bag-ong bagyong Uwan, mibalik ang kabalaka sa mga residente. Apan nangandam na sab sila karon kay posibleng maapektuhan sab ang ilang lugar. Mahirap may bagyo. Dahil wala kaming matitirahan. Mabuti ako kay may pabahay ako doon sa San Antonio. Samtang ses karong hapon, pasado alas 3, gihimo sa usa ka hotel dinhi sa Tacloban City ang pre-disaster risk assessment kun PIDRA meeting. Gipanguluhan sa taga-Office of Civil Defense Region 8, kauban ang lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Kabahin kini sa pagpangandam sa local government
o sa tanan nga mga national agency sa posible unyang epekto nining bag-ong nagdanga-danga nga bagyo dinhi sa Pilipinas. Nasabutan ato sa meeting kaganiha kining paghingusog yun sa mga forced o preemptive evacuation magdepende sa risgo sa usa ka lugar. Hugot kini nga napatuman sa mga communities dinhi sa Eastern Visayas atong pag-igo sa bagyong Tino nga nakita sa pipila ka mga LGUs nga successful gyud kining pagpahigayon niining preemptive evacuation sa tanan depende sa risk area sa ilang komunidad, sa ilang kabarangayan. Lain hisgutan sab kaganiha kining rekomendasyon gikan sa OCD ngadto sa DILG paingon sa mga local government units kay nakita man nga successful practice sab says kining pagpatuman og liquor ban. Dunay mga LGUs diri samtang nag-angat ang bagyong Tino mi-implement og liquor ban para sab nga makontrol ang lihok sa ilang mga tao og walay mga hubog atol sa pag-igo sa bagyong Tino og successful kuno to mo ang giplano karon nga ma-replicate kini sa uban nga mga LGUs dinhi sa Eastern Visayas. Posibleng ipatuman unya nila sab atol sa pagpangandam sab ni epekto sa bagyong Uwan nga posible sab kuno nga mabantayan, mapatyagan dinhi sa Eastern Visayas pinagi sa mga pag-uwan-uwan nga dala niini. Samtang ses itong nahimutangan ato lang mapuno niya karon sa Tacloban City Viewpoint usa ni siya ka elevated area dinhi sa Tacloban City overlooking sa nabantog nga San Juanico Bridge o kining atbang makita nato ini Samar Island ni siya ses maayong panahon sa kinitibuk-an dinhi sa Tacloban City o sa probinsya sa Leyte o sa uban mga probinsya dinhi sa Region 8 karong adlaw. Apan pahimangno sa pag-asa sa pag-asa Region 8 nga posibleng ugma sa udto magsugod na ang kusog nga pag-uwan dinhi sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Mga nag-warning na ni silang daan sa tanan nga mga LGUs sa unsa mahimuon nga mga measures kay isa jud kini sa sinati unya sa itong paigsuunan dinhi sa Eastern Visayas epekto ni ining si bagyong Uwan. Mo kanang latest gikan dinhi sa Tacloban City, ses. Dagang salamat ug amping mo sa inyong coverage diha, Nico Sereno. Napuno sa emosyon ug kasub-anan ang amahan samtang gasud-ong sa iyang mga anak nga anaa sulod sa lungod. Napulo sa mga nakalas sa baha sa Barangay Bakayan atul sa bagyong Tino. Managsamang gihaya karon sa Barangay Gym. Ang detalye sa report ni Femri Dumabo. Kanabit ako unsa gigay kanang kwan. Ingon ana sa kan pag-ampo lang sa Ginoo. Ang kamot lang giko nga makakuan giko makagwanta lang giko. Nakahilak na lang sa pagmahay kining 45 anyos nga amahan kay matud niya wa siya'y nahimo aron maluwas ang iyang mga anak. Igo na lang siya sa pagsudong sa mga patay nga lawas nga naa na sa lungon sa iyang 5 sa unom niya ka mga anak. Sa iyang kanhi asawa, sasaduhan niya ka mga apo, sister-in-law pagumangkon. Mas sakit pa iyang gibati kay hangtod karon missing pang kamanghurang anak ug bugtong lalaki ang 11 anyos nga si David. Missing usab ang iyang umagad, ang amahan sa iyang duha ka apo. Lalim ay pogdo ko ganing ko ay nilakay na ko nahotdan na ko luha gud. Wala jud koy kadul-dulan akong anak. Ganang kuan ba? Ni mga paregon ba kani sila anak ko. Wala koy kadul-dulan. Kay bisag buwag ko sa kong asawa magsuri-suri ram ko nga to ilaha. Kining 14 anyos nga si Kathleen ang matod niya naningkamot pagyud unta nga maluwas. 3 ka oras kini nga nagkupot sa punuan sa akasya apan nabanlas gihapon sa baha. Kathleen mao ni nakakapyot og kahoy na akasya. Nagsinig pangagtabang. Lisod man rescue kay ang tubig perting kasuga pa man. Huwag makakuan. Kasi ang tabangi ko ninyo ya, tabangi ko ya. Nagkuha niya kusog bagay hangin. Sige, wag kita mamoy bata. PC ba pag sa primero wa man maabot. Mao to pagkakuan. Natumba bitaw ng akasya dako ug gitong punuan. Maglugos ko kakos itong kahoy agad. Natumba bitaw na nada. Mao to akong bata nagsakay taos kahoy. Mao na siya katapusan nga akuan anod. Saysay niya nga niadtong Lunes sa gabi, kaduhan niya gibalik-balikan ang iyang pamilya pag-aghat nga mohiklin sa mas taas nga bahin sa ilang barangay. Apan wa gyud matod pa sila mo patuo. Hangtod nga nahitabo ang mabangis nga baha atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Tino. Gabigbi na to. Akong gikuan kanang gibalik na sa nako. Di magid sila. Okay ra ko no. Kay kalmaram sa kaytong panahon na murag linaw ra man. Dungang gihaya ang magpamilya dinhi sa Bakayan Gym uban na sa ilang iyaan ug gig-agaw ug usa ka silingan.
Sagad diini pamilyang Yusores ug Son. Gipaabot pa ang patayng lawas sa 2 anyos nga apo ni Bernardino. Igo na lang usab sa pagbakho kining si Ashley. Kinsa niisip na kang Gina Yusores nga iyang adoptive mother. Matod niya nga dugay na nagsige og aghat kaniya ang biktima nga moduaw sa ilaha. Ug pagmahay niya nga sa iyang pagduaw karon, patay na ang iyang giisip nga ikaduhang inahan. Isa ka tuig jud ko nagstay ani nila diri. Pero ito mo pamilyahan. Mo nang Iisip na po ka nga ilaha mo parte sa pamilya. mo jud na ma'am. Mo nang karon lisod kay dawaton. Lisod kay dawaton mamurarag duwa-duwa ra tanan. Gikatakdang ilubong ang siyam karong Lunes. Uban ni Godfrey Relien ug Rod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Nakiktigom si Mayor Junki Iwano alang sa ilang post-typhoon recovery plan human sa grabing epekto sa dakbayan sa Mandaue subay sa pagkusukuso sa Bagyong Tino. Sa iyang pakiktigom uban sa mga department heads, ilang gihapsay ang mga pamaagi aron mas paspas ang pagbangon sa mga Mandawihanon human makasinati sa kapintas sa Bagyong Tino. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang clearing operations kagamhanan sa dakbayan sa kadalanan nga labing apektado sa pagbaha nga daw nahimong kalapukan. Gihanay usab sa kagamhanan sa dakbayan ang mga programa aron mapadayon nila ang paghatag sa logistical support sa mga evacuees nga anaa sa evacuation center. Nagpadayon pa usab ang kagamhanan sa paghipo sa dugang mga detalye nga mao'y ilang basihan sa pagpaubos sa dakbayan sa state of calamity. Ang deklarasyon sa state of calamity gikinahanglan aron magamit ang pondo sa quick response team sa pagdubag sa mga panginahanglan sa biktima sa bagyo ug sa rehabilitation sa mga nagusbat nga infrastruktura sa dakbayan. Taliwa ning hulga sa bag-ong bagyo, nangandam na ang mga residente sa Eastern Visayas. Ang Humunhon Island nga sakop sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar, usa sa labing naapektuhan sa Bagyong Tino. Makita ang mga imahen sa epekto sa bagyo kung diin gibana-banang muabot sa 70% sa mga panimay sa isla na apektuhan ug nangaguba. Subay niini, bibisita sa mga lokal nga opisyal o government agency sa isla aron makaapod-apod og ayuda sa mga apektadong residente. Miangkon ang mga residente nga naglisod pa sila sa ilang kahimtang karon tungod sa epekto sa Bagyong Tino. Apan, aduna na say bag-ong bagyo na posibleng makaapekto sa ilang lugar. Hindi pa nakakapag-ayos. Aanuhan tayo ulit. Pero wala tayong magagawa kung siyempre, di natin akalain talaga yan. Ganun ang mangyayari. Babagyo ulit. Dadagdagan ulit namin yung katibayan ng aming mga bahay at saka hindi lang muna kami maglilinis kasi mahirap na. Oo. Napakahirap talaga pag nagkaroon ng bagyo. Kaya ang lang namin, dagdagan talaga namin ang katibayan ng mga bahay namin. Saka yung usap-usapan na talagang kailangan doon tayo sa magandang shelter natin na pupuntahan kasi alam naman natin yung mga super typhoon mahirap talaga. Miresponde ang Minglanilla DRRMO dihang nakadawat og report nga adunay nahitabong pagpangliki sa yuta sa Barangay Cuanos, Minglanilla, Cebu. Base silang assessment, adunay reported nga pagdahili sa yuta sa Purok Cherries. Diin unom ka mga panimay ang apektado. Tungod diini, gimanduan ang mga apektadong pamilya sa pagpamakwit. Padayon pang gi-monitor sa DRRMO ang lugar, diin mitumaw ang pagpangliki sa yuta. Nanghatag og mga relief goods ang probinsya sa South Cotabato sa mga nabiktima ni Bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Karga sa ilang mga dagkong truck ang food packs, hygiene kits ug sleeping materials. Tinguha ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga suportahan ang mga lugar nga naigo sa bagyo aron nga makarecover gikan sa grabing kadaot nga naangkon. Mga kapuso, atong nang makitaan karong Domingo sa All Out Sundays ang Veiled Musician Philippines. Mao kini ang Philippine leg sa global singing competition nga Veiled Musician nga matan-aw sa Seoul Broadcasting System kun SBS sa South Korea.
Napiling host sa singing competition sila si Gabby Garcia ug Raver Cruz. Samtang ang mga napiling hurado sila si Mark Bautista, Rita Daniela ug Julie Ann San Jose. Makauban sa final round and ang guest judge nga si second gen K-pop idol ug Girls' Generation member Tiffany Young. Ang Veil Musician Philippines usa ka collaboration tali si GMA Network, South Korean Entertainment Company Canvas ug SBS nga naka-partner sa Kapuso Network sa Running Man Philippines. We're just very excited for them. Excited kami para sa kanilang magiging performance and kung sino yung mapapadala. A competition show is just one part of your journey. I hope you really treasure every single part from beginning to end, and that this moment also inspires you to sing more for the world. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga kapuso, 48 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Mayong hapon, happy weekend mga kapuso ug amping ta kanunan.